Gulagati constituency bisingo khobjak Dukli block West Jarol Basai haikaba samna kami BJP Bodolok noko thangai taklai maidumik tai 12 board exam ni je amjungmungo achuknai rokno noko thangai kaisa sokatia pharei borok phanrui tongo taklai borok ni amjungmung kaham ungthu kaham marks by pass ungthu ahai khlaino je candidate madhyamik tai 12 to amjungmung batainai rok bai noko thangai malai tongo yagulo kok kasarmung जनजाति मोर्चा नि इंगै राज्य कमिटी नि ओजी देबरमा ते बिजी देबरमा को सं pasai thaji ne BJP party pokho theke nona khambaya par ini borok phai mala theke sego jaga phai sokai kya tini sotor gulagati bidu khobjak tini Dukli block ni andaro West Jarol Basai ni somna paabo o jaga seng phai mankha borok pharaktamo taklai 2025 madhyamik porikha ronai geseng bong madhyamik porikha no kaham krengka pori hunyai pass khlanyai Usuk berapa jate, kabang boy sekolah sujud manan bagai bawa boy sampai malai pekya, tapi asas lekabal mah kaham terkep pun gaib dia boy, narba sih ya boy, pori kawat thangai asu boy, kaham maru mananya, kaham jaga thangai pori na bagai, baru yang kini hai malai pekya, malai mili ya bola, baru no, sini party ni, keke, isuta jam man mani, pori kawat asuk sujud nai, abang sen kisah, baru mah dia pori kelangan, sampai. Minum kesana, minum saja. Terus sampai mana? Kalau punya, sampai. Sampai. Tolonglah